নমস্কাৰ। কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ লগত জড়িত অত্যন্ত এটা ভাল খবৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ। অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ সম্পৰ্কত শেহতীয়া এটা ভাল খবৰ আহি পৰিছে। কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলে 10 বছৰৰ পৰা যিটো ক্ষণলৈ অপেক্ষা কৰি আছিল, এনে লাগিছে যেন সেই ক্ষণটো সমাগত। এই মাহতেই অৰ্থাৎ নৱেম্বৰ মাহতেই কৰ্মচাৰী সংগঠন আৰু চৰকাৰৰ মাজত 8th পে কমিশ্যন অৰ্থাৎ অষ্টম দৰমহা আয়োগ সম্পৰ্কে আলোচনাৰ সম্ভাৱনা কৰা হৈছে। এইবাৰ অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠন সম্পৰ্কত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ হ'ব বুলিও অনুমান কৰা হৈছে। দেশৰ লাখ লাখ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে নৱেম্বৰ মাহটো হয়তো অত্যন্ত ভাল হৈ পৰিব পাৰে, কিয়নো শেহতীয়া এক খবৰ আহিছে যি খবৰে কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলক তেওঁলোকক আনন্দিত কৰিছে। এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম সপ্তম দৰমহা আয়োগত কিমান শতাংশ দৰমহা আৰু পেঞ্চন বৃদ্ধি পাইছিল আৰু অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠন হ'লে কিমান বৃদ্ধি পাব। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠন সম্পৰ্কত অপেক্ষা কৰি আছে। কৰ্মচাৰী সংগঠনসমূহৰ বহু দাবীৰ পিছতো চৰকাৰে এতিয়ালৈকে কোনো সঠিক উত্তৰ দিয়া নাই। কিন্তু শেহতীয়াকৈ জইণ্ট কনচালটেটিভ মেচিনেৰী, যাক আমি চমুকৈ JCM বুলি কওঁ, এই মাহতে অৰ্থাৎ নৱেম্বৰ মাহতে কৰ্মচাৰী সংগঠনসমূহৰ লগত আলোচনা কৰাৰ সহমত পোষণ কৰিছে। আশা কৰা হৈছে যে এই বৈঠকতে অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠন সম্পৰ্কত আলোচনা হ'ব। এতিয়া আমি জানি লওঁ JCM নো কি। JCM হ'ল চৰকাৰ আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত বিবাদ নিষ্পত্তি কৰা এখন মঞ্চ। এই JCMৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষতা কৰে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ সচিবগৰাকীয়ে আৰু ইয়াতে সদস্য হিচাপে থাকে কৰ্মচাৰী সংগঠনসমূহৰ যিসকল মান্যতাপ্ৰাপ্ত সদস্য বা প্ৰতিনিধিসকল। আৰু এইবাৰ JCMৰ বৈঠকত অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠন সম্পৰ্কত সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰা হৈছে, সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। অল ইণ্ডিয়া ৰেলৱে মেনছ ফেডাৰেশ্যনৰ প্ৰমুখ আৰু JCMৰ নেশ্যনেল কাউন্সিলৰ সচিব শিৱগোপাল মিশ্ৰই তেখেতে কৈছে যে এই বৈঠকত অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠন সম্পৰ্কত স্পষ্টভাৱে আলোচনা কৰা হ'ব আৰু বৈঠকতে কৰ্মচাৰী সংগঠনসকলৰ সদস্যসকলে এই বিষয়টো উত্থাপন কৰিব আৰু চৰকাৰ আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত থকা এই যিটো অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠন সম্পৰ্কত এটা সমাধান সূত্ৰ উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিব। অষ্টম দৰমহা আয়োগ আহিলে কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ তেওঁলোকৰ দৰমহা আৰু পেঞ্চন কিমান বৃদ্ধি হ'ব। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে সপ্তম দৰমহা আয়োগত ন্যূনতম যি দৰমহা আছিল তাৰ তুলনাত অষ্টম দৰমহা আয়োগ যদি আহে তেতিয়া ন্যূনতম দৰমহা 18,000ৰ পৰা বৃদ্ধি হৈ 34,500 হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰা হৈছে। ঠিক একেদৰে ন্যূনতম পেঞ্চন 70,280 টকা হ'ব বুলি সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰা হৈছে। যোৱাবাৰ অৰ্থাৎ সপ্তম দৰমহা আয়োগত 23% তেওঁলোকৰ দৰমহা বৃদ্ধি হৈছিল আৰু এইবাৰ যিহেতু মূল্য বৃদ্ধি আৰু মুদ্ৰাস্ফীতিৰ যি কথা আপোনালোকে জানে, তাৰ লগতে দেশৰ যিটো ইনকম সেইখিনিও বৃদ্ধি হৈছে। গতিকে নতুন যি অষ্টম দৰমহা আয়োগ হ'ব লাগে 1/1/2024 পৰা, সেই অষ্টম দৰমহা আয়োগ হ'লে 30ৰ পৰা 35% দৰমহা বৃদ্ধিৰ আশংকা কৰা হৈছে। গতিকে এই সম্পৰ্কত শিৱগোপাল মিশ্ৰ ডাঙৰীয়াই তেওঁলোকে এখন পত্ৰও লিখিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ আৰু লগতে শেহতীয়াকৈ তেওঁ এটা বক্তব্য, সেই বক্তব্য আমি আপোনালোকক শুনাবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে এবাৰ শুনি লওকচোন তেখেতে কি কৈছিল। गोपाल मिश्रा हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के, जो सबसे बड़ी संस्था है रेलवे कर्मचारियों की, और इन्होंने इस बारे में कैबिनेट सचिव के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी की है। आप मिले हैं कैबिनेट सचिव से, क्या मांग आपने रखी उनके सामने? हमने उनसे कहा है कि अब 8 साल से ज़्यादा हो गए हैं और जो भी पे कमीशन आता है वो 1-2 साल घूमने फिरने में, अध्ययन करने में, मेमोरेंडम लेने में, चीज़ों को समझने में लगाता है। तो ये हाई टाइम है कि अब 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो जानी चाहिए। हालांकि हमारे जो
दूसरे साथी हैं या कई जगह पर और जो अधिकारी लोग भी हैं, उनका वेतन आयोगों के बारे में कुछ बहुत अच्छा तजुर्बा नहीं है। हमारा भी कई हद तक तजुर्बा ऐसा ही है। जैसे पहले वेतन आयोग का जो आया वो काफ़ी कर्मचारियों में उसकी सराहना हुई, लेकिन दूसरा वेतन आयोग आया तो उसने जो है वो जो पहले वेतन आयोग में मिला था उसको भी छीनने का काम किया। इसी तरीके से पांचवें वेतन आयोग बहुत अच्छा आया, छठा वेतन आयोग जो है उससे कम आया, लेकिन सातवें वेतन आयोग ने जो हमारी अपेक्षा थी उसके खिलाफ जाके काम किया और हमने हड़ताल की नोटिस तक देने का काम किया उसमें। तो इसमें कैबिनेट सचिव ने क्या कहा जब आपने ये मांग रखी उनके साथ? कैबिनेट ने कहा है कि बात सही है आपकी, लेकिन हम समय आने पर निश्चित तौर पर इस पर विचार करेंगे। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि हम इसके अलावा भी कोई तरीका हो सकता है। हमने कहा बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, क्योंकि सातवें वेतन आयोग ने कहा था कि जब 50% डीए बढ़ जाए तो मैट्रिक्स को बदल दो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर चेंज कर दो। तो ये जो तमाम चीजें हैं उनको अगर आप उसी के आधार पर आगे ले जाना चाहते हैं तो आप कोई कमेटी बनाइए और उस पर मैं अपने साथियों से बातचीत करूंगा। जो जेसीएम में हमारे साथी हैं, दूसरे रेलवे के साथी हैं या डिफेंस के साथी हैं, कन्फेडरेशन के साथी हैं, तो उन सबसे बात करके और हम उस मशीनरी से बात कर सकते हैं। हमने एक बार ये बात भी की थी कि वेज रिव्यू कमेटी बनाइए आप, ताकि 6 महीने में रिपोर्ट आए और लागू हो जाए। पिछला जो 7वां वेतन आयोग था वो 2014 में ही गठित किया गया था और आप सबको पता है उस दौरान उसकी काफी चर्चा भी हुई थी, लेकिन सिफारिशें लागू होने में वक्त भी लगता है उसमें। तो आपको लगता है कि इस बजट सेशन के दौरान सरकार को ऐलान करना चाहिए इसका? निश्चित करनी चाहिए, कर्मचारी हित में और देश हित में।